ሊሊ ክሪኤካ አይደልን ንኣኺዱ ውፃእ ኢላ ወይ ኣነ ክወፀልካ ወይ ንስኻ ውፃእ በቃ ምሳኻ ኣነ ክሪኤካ አይደልን ኢላሉ ኣሌክስ ኣውፂኣ ሰዲዳቶ ማለት እዩ። ሰላም ሰላም ኩሎም ተኸታተልተይ ከመይ እኒአኹም ደህና ዲኹም? ኣነ ሰላም እየ ኣምላኽ ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹም ሰላም ክትኮኑ ካብ ልቢ ይሙነ። ናሞውን ናይ ሊሊ ናይ ኣሌክስ እኒአ ሒዘ መፅእ ዘለኹ ማለት እዩ። እናሪእኹሞ ትኾንኩም ትማሊ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናብ ገዝኡ መፅኡ ኣሌክስ ማለት እዩ ብሰላም ኣይተቐበለተን ኮይኑ ግን ቡና ሰቲኻ ቀስ ኢልና ቡናና ንስተ ድሓር ክንረዳዳእ ኢና ኢላ ቡና ምስ ሰተየ ንዓ ውፃእ ኢላቶ ማለት እዩ። ወይ ኣነ ክወፀልካ ወይ ንስኻ ውፃእ ኢላቶ እንታይ እዩ ትፀገሙ እንታይ እየ ገይረኪ ከም ቆልዓ ኪድ ውፃእ ትብለኒ ዲኺ ካብ ገዛየ ስናበይ እየ ክወፅእ እዩ ኢልዋ ዘሎ ማለት እዩ። እና ሊሊ ማለተይ ምንም ዘይገበርካዮ ነገር ካም ልገበርካዮ ነገር ኮይኑ ስለዝሰርሕላ በቃ ሕማቕ ነገር ከም ዝሰርሕላ ዓይነት ገይሩ ስለዝሰርሕ ዘሎ ብወያ ተጠራጢራቶ ካብካ ይኣምነካ እየ እናበለት ፀኒሓ ሓፂ ግን እቲ ዋና ኣናዲድዋ ዘሎ ማለት እዩ ንገዝኡ እንታይ ኮይኑ እዩ ንዓኺ ኢሉ ውፃእ ኢለዮ ካብ ገዛየ ኣይወፅእን ኢሉ ሽዑ ሳንጣ ከውፅአሉ ከለኹ እንታይ ኮይኑ እዩ ካብ ገዛ ኣይወፅእ ኢሉ ንገዝኡ ዘይተመለሰ ወይ ከዓ ንገዝኡ ዘይመፀ ወይ ለናብኡ ስራሕ ዘይንከደ ወይ ዝኾነ ዘይመሓደረ እንታይስ ክገብር እዩ ናብኣስ ከይዱ እያ ትብል ዘላ ማለት እዩ። እና ዓይሾ ዝኸደሉ ምኽንያት እዛ ናይ መትሓዚ ፀጉሪ ናትክድያ ክብላ እዩ ከይዱ ብኡ ገይሩ ከዓ ሓዲሩ ማለት እዩ። ለማንኛውም ሰብኣይካ ምስ ሓንቲ ጓል ክሓድር ከሎ ወይ ከዓ ዝጠርጠርካያ ጓል ንምንታይ ምስኣ ትሰርሕ ንምንታይ ከምዚ ጌርካ ኢልካ ዝጠርጠርካያ ጓል ከይዱ ተመሊሱ ኣብኡ ክሓድር ከሎ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ብጣዕሚ እዩ ከዓ ዝስምዓካ ማለት እዩ። ማለተይ ከቢድ እዩ በቃ ክስማዕ ይኽእል እዩ። ኣነ ንምንታይ ከምዚ ገይሩ ኢለ ንምንታይ ጠበቅካያ እናበልኩ ተመሊሱ ናብኣ ከይዱ ሓዲሩ ኢላ እያ ተናዲዳ ዘላ ማለት እዩ ሊሊ እና እንጂ በእውነት እዚ ትምህርቲ እዚ ንሕናሲ እንታይ ትምህርቲ ኢና ክንመሃረሉ ባ ከምዚ ዓይነት ዝሰርሑ ዘለዉ ካብዚስ እንታይ ኢና ክንመሃረሉ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ እዩ ካብኡ ከዓ እዚስ መጀመሪኦም ኣይኮነን ሊሊን ኣሌክስን መጀመሪኦም ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክሰርሑ ከለዉ ማለት እዩ። ልሕዚ ሳልሳይ ጊዜኦም እዮም ከምዚ ዓይነት ስራሕ ሰሪሖም ዘለዉ ግን እዚ ትምህርቲ እዚ ካልእ ዓይነት ትምህርቲ ብፍቕሪ ወይ ከዓ ካልእ ዓይነት እናሰርሑ ክመፁ ከለዉ እዩ ዝሓይሽ እምበር እዚ ተባኢሶም ተጨቃቂቖም ሰበይቲ ከምዚ ኢሎም ሰበይቲ ከምዚ ገይራ እዚሲ በቃ ማለተይ ብዙሕ ትምህርቲ እንታይ እዩ እሞ እዚ ከምዚ ዓይነትስ ደስ ኣይብል እናተባዓስኩም ኩሉ ግዜ እናተባዓስኩም ክትመፁ ፅቡቕ ኣይኮነይ ሰብ ከዓ እናጠፈሾ እዩ ዝኸይድ በእውነት እቲ ሰብስ እናጠፈሾ እዩ ዝኸይድ ኩሉ ግዜ ባእሲ እንታይ እዮም እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ንምንታይ እዮም ከምዚ ዝኾኑ ንምንታይ እዮም ስለልብል ሰብ ካብ ዝጥፍሹ ከዓ ኣይግበሩ ማለት እዩ። እና ምንም ሕማቕ ነገር ኣሌክስ ኣነ ሰሪሑ እዩ ወይ ከዓ ምስኣ ከምዚ ዓይነት ሕማቓት ነገራት ፀያፍ ነገር ሰሪሑ እዩ ኢልካ ለይእመን እዩ ማለት እዩ። እና ንሳ እውን ንዓኣ ክትረድእ ኩሉ ነገር ናብ ገዝኣ ከይዳ ደፊኣ ሰዲዳታ ብዙሕ በቃ ዳርጋ ደፊኣታ ወቂዓታ ዳርጋ እያ ማለት እዩ። እና ሎማዓንቲ ንሳ እውን እናበለቶ ዝነበረት በቃ ኣነ ሊሊ ክረድኣ ኢለ ሓሲበዮ ክትርዳእ ኣይከኣለትን ሓያል እያ እሳ ንሕዚ ግን በቃ ካልእ ነገር እያ ትሓስብ ዘላ ማለት እዩ። እንታይ እናበለቶ እየ ሰሚዐ በቃ ካብ ሕዚ ኣነስ ኣብ ጎንኻ እየ ዘለኹ በቃ ኣብ ጎንኻ ደው ክብል እየ እና ካብዚ ቦታስ ላብ ካሊእ ንኸይድ በቃ ላብ ካሊእ ንኸይድ እያ ትብለላ ማለተይ ከምዚ ክትብለላ ምኽንያቱስ እንታይ እዩ ንጥሪ በቃ ሊሊ ክትርዳኣ ኣይከኣለት ደስ ዝብላ ትግበር በቃ ኣነ ኣብ ጎንኻ ኣለኹ ኢልካ ኣነ ኩሉ ነገር ክኾነልካ እየ እና
لو كالي بوتان غير يا سولا زلا انت يا حمزي لاتو انت سلاز حسبت يا بقى مساخ خوني ايه كوزي قليل لنا كالي بوتان غير لولا تسي انت سلي يا انتي وا كما يزنقروا انا يترد اني زلفونت كم زي كنت خلال معت لا سمعيا ويو نعاتم كتم معراري نعاتم بقى لعوز نور والسلام بقى حزول نخيد نفت قزاز ناعس نخيد بقى كيد نخلتينا نرد ايا كنت تولسي بقى خوز بوتاس لا كالي بوتا نغير ناولو تسمعيو بقى سمعيا مالتيو او قون خاية بقى خاوهزي قون خا تطوكولي أنا حماك عيري بقى مسخختك إن عيري أكاي سخابك خلنا نقدر تكون عيري أكاي ولا لا جنسي نكمل ولا تلوم هنا تسلم انت أيو تتجنقات له تتجنق له سويتو تحمق تسبق سويتو انتي ملكتا حمزة عينة تولسي انتي ملكتا مش بسرح مخنياتي بسرح مخنيات كا كم زي اللي خلقا زني خلقا كتولاسي يا بالله لمتى كم زي أنا خلي حسب تحسب لا مسؤولية أنا مسؤولية ذا اللي خبك تحساس أيسي كلا عينة لو كلا عينة مسؤولية أتم هزبي بين دي ندعي لصبوريات نجار لا ما عندي يمكن بقى على خلقها أقولني خاية بقى دخول النجارنا تتقدم كحرية كايد اللي إيه كندوزي كم زيلات قدسلو سويت ينبر بقى أنا سيكا خخر حقيقية بقى سخانا حداركا الجواركا جركاتا حرق بقى أنا سخان كنرا عندلي يدلي كنرا خوين دلي كم زي يهاتو لنيروا هناتو السخاء نسخة أو ترحيقة نسخة بسلام كينو لو سويتو لو حداري يملس مالتيو السخاء اللي خايلة يعني أما أخذنا عتيقي سخيغ تربشنا لغي حدار كين قبر حدارنا وش تعتيق سخيغ تربشنا لغي نسخيغ خاو ترحق كترحق ذلكي ترحكي ينا سلام نغنبر أما أخذنا نربش كنا هم جرنا سلام كون يا لا تزلل اللي إما إن حكاية نحادي نينو معنتي أزرار منم أيتو ما تشيني مغنياتو الله خلقها مساخ أي خمسية بقى دعي كاوخاسي انتحر حدار وتدل خوينا حدار ناي أليكس تدل انتحر كوينا سي انتاي نوازر راخو مسو أنا مساخ آخر راخو أيدلي مساخة تتراخي ولا إيا بقى من محمى أنا قردي سرحنا أيو غام حاوي حفتي كوينا طبعنا كن أيكون الناي بقى أنا أسوسنا بكالي حاسيو قدولو أنا النسخان ترحانا تاي مسلكا أنا النسخان بقى بسلكوي بروحو عارحو نقول بقى خلنا راخبز أيدلين الجوارك أجركا لا حدار كلا سويت خاتم لسي أختو لنيروا كم زي أيولتن بيانت بعد مايس نابجز أخيدا كل نجار كرد أكيد نابجز أخد كلا شويتو دافئة بس بو ليس معتالي اللي لمتى كان جرات خالي اللي قليلة تنادي دنيا يعني مالتيو معناته هلا ملصت له نعمل لست لنا رتيل خا كيروس الليلة دي في أخذ دخلها زعل على السلام دليا مزعنا هالتي لمتى كم زيلة تايلة معناتيو كين نسالا شئت أخام ومسالتا قدي لما عندي اللي تأيون دنيا حدا فرق معيو تتهلا لك كلا ليكون أنا كرهات عتي لا بوم خنيات ديو بهاللي خديو تأيو بقى أنا قون هالخو كنت قي بقى عمره خا تحدث بي عمره خا ختجنا أس هيدا اللي كاني إلى توم على تيو أواجر ماكم سي كم تسقط حالي الليل هاي كم تسقط حاسل الليل هاي لسي قرير كدي له خام أجرو جاكيت نا أخذنا خلصي تعال نسيم زرينا زلوجين سنامني نحن أمن بونت من جت عجينيا من جت عليك جينيا كمي بك مرد أكو عوينا الصح ما أنا جري سرحيك تلخا
ዝሰርሐሉ ነገር በቃ ኩሎም ፀገም እኒኦም እዩ ብእውነት በቃ ኩሎም ፀገም እኒኦም ሊሊለ በቃ ክትርዳእ ኣይከኣለቲ ሃልየካ ስለ ህልኽ ሒዝዎ እኒኦ እሳ እውን ተቆልዓ እውን ከረድእ እየ ኢላ ዝሓሰበቶ ሳልላዊ ህልኽ ኣትያ እኒኣ ማለት እዩ። ኩሎም ምስ ትረኣይዎም ሕዚሲ ቆሪርኩ ድዩ ካብ ማዕገር ጃኬ ተውፅኡ ከድና ከሎ ከምዚ ሊሊ ክትርኢ ከላሲ እንታይ ይመስለኩም? እንታይ ይስምዓ? እረ ከምዚ ዓይነት ብሱሩ ልሰብ ለጠፍሽ ነገር እዮም ትሰርሑ ዘለኹም ብእውነት ለደብር ነገር ማለት እዩ። ሰብ ድኣሌክስ ፅቡቅ ሰራሕቲ እዮም በቃ ከምዚ እዮም ላበልናሲ ተኸታተልትኩም ካብ ምናለሲ ከምዚ ዓይነት ክሰርሑ ከለኹም ግን በቃ ማለተይ ኣድነቕቲ ልሊሊ ለኒውዎ ኣድነቕቲ ለኣሌክስ ለኒውዎ እና ሕዚ ሰብ እናጠፈሸ እዩ ክኸይድ ብከምዚ ዓይነት ስራሕሲ ኣይትምፅኡ ማለተይሲ እናተባኣስኩም እናተጨኻጨኽኩም ምምፃእ በቃ ሰብ ላሰልቸዮ ይኸድ ክብል ደልየ እየ ማለት እዩ። እና ናይ ሎማዓንቲ ዝተዛረበታ ቤተልሔም ከዓ ንድዒ ኣይተመቸየትኒ በቃ ዋላ ንሱ ከምቲ ትጭነቕለይ ከምቲ ትሓስብለይ ኣለኸይ የቐኒየለይ ጎኒ ከለኹ ኢልዋ እዩ ስለ በእውነት ንኣየልቲ መስዋእቲ ዝኸፈልክለይ ንኣየልኪ ናብ ገዛ ከይድኪ ንኣየይ ፅዋ ከይመፀኒ ንኣየይ ዘረባ ካብ ተጨኒቀዮ እኒኦ ከውፅእ ኢልኪ ናብ ገዛ ከይድኪ እሞ ከዓ ሊሊ ሕይል ዝበለት ኮይና ኣውፂኣ ደፊኣ ክትሰደክ ከላ ብሰንኪየ ስለዝኾነ በቃ እዚ ኩሉ መስዋእቲ እናገበርክለይ ንምንታይ ኣነ ኸ ኢሉ ከምዚ ጃኬቱ ወፂኡ ክኸድና ንድዒ ዋእ እታ ትኽክለኛ ተኮይና እሱ ትኽክለኛ እንድሕር ኮይኑ እሳ ቤተልሔም ትኽክለኛ እንድሕር ኮይና በቃ መረሓሓቅ እያ ማለት እዩ። ቤተልሔም ምስኡ ክትራኸብ የብላይ ንሱ እውን በቃ ከምዚ ተኮይኑ እዩ ሰላም ዝፍጠር እምበር ላተራኸብኩም ከምዚ እዩ እናበልኩም ምንም የብልና ኢና በልኩም ዋእ ንድዒ እዚስ ፅቡቅ ኣይኮነይ ማለተይ ወራር ሰብ ተኸታተለ ለይጥፍሽ ኣሎ እዩ እና እዚየ ናይ ሎማዓንቲ ሒዘ መፅየ እኒአኹ ማለት እዩ። ሕዚ ወዲየ ኣለኹ ብቀፃላይ ቪድዮ ክሻዕ ንራኸብ ከዓ ሰላም ቅንያት ማለት እዩ እና ሰብስክራይብ ከዓ ናገርኩም ተመችየኩም ማለት እዩ። እቶም ኣድነቕተይ ከዓ እግዚአብሔር የክብረለይ ሸር ላይክ ላገርኩም ኣበራታትዑኒ ክብል ይፈቱ ማለት እዩ። እና ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ እዚየ በቃ እዚየ ሒዘ መፅየ እኒአኹ እና ሸር ላይክ እስቲ ግበሩለይ ምስ ሸር ላይክ እናገርኩም እስኪ ኣበራታትዑኒ ማለተይ በቃ ብናይ ባዕልትና ዝሰርሕናዮ ነገር ንባዕልና ሒዝናዮ ዝመፃና ምንም ሰብ ኣይርአን ዘሎ ካብ ናይ ሰብ ቀዲሕኩም እናመፃኹም ትብሉ ዘለኹም ሓደ ሓደ እኒአኹም ማለት እዩ።